नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीकृष्ण उद्धव को भक्ति जोग प्रसंग रे वेदर तात्पर्य बुझाइछन्ति। वेद काहाको अहितकर काम्य विषय रे प्रवर्तित करि न थाए। बणिक जेपरि द्वैत क्रीडारे अधिक धन आशारे मूलधन हराई बसे, सेपरि यज्ञादि कर्मरे सेमाने अर्थ व्यय करी ठकी थांती। वेद कर्म कांडरे भगवान को विधान करे, देवता कांडरे भगवान को देवता भावरे प्रकाश करे एवं ज्ञान कांडरे भगवान को आश्रय करी तर्क वितर्क प्रवृत्त हुए। भगवान उवाच मु जाहा कहि अछि तोते संसारे तत्व मात्र एते मुनिये विवादे मन्ते तर्क करन्ति जे झामते। शुण उद्धव साधु धीर ए तत्व मानक विचार अन्योन्य प्रवेश से होई कार्य कारण रूपे थाई से परस्परे मिशामिशी घट मृत्तिका प्राय दिशी जानिले एक रूपे से ही विकल्पे नाना रूप होई। जे पूर्वापर तत्वंकर ऊणा अधिके जे विचार पंडित गणे बाद चिंती जेते बा कहिण अछंती। मुनि वचन सुघटन तेणु से नुहई खंडन स्वभावे मोर माया घेनी जुक्ति करंती तोते मुनि तांक वचन मही तले मुहि स्थापई सुनिश्चले। एणु जे तत्वज्ञ पुरुष दियंती ज्ञान उपदेश ईश्वर पुरुषंक गात्रे विच्छेद नाही तिल मात्रे विकल्प कल्पना गोचरे जीव परम भेद करे। जुक्ति करंती श्रुति भेदे पंडित स्वभाव विवादे तथापि ताहांक वचन मुहि जे करई स्थापन। प्रकृति भेद तीनि गुण तत्वरे नुहंती गणन काल स्वभाव जे ईश्वर त्रिगुण अटंती से पर। ताहार सर्वशक्ति भावे तातहु त्रिगुण संभवे तेणु ए संसारे उकत जे सूत्र नाम महतत्व पुरुष प्रकृति महत अहंकार नभ मरुत तेज सहिते आपक्षिति ए नव तत्वरे गणति। चक्षु नासिका चर्म कर्ण जिह्वा इंद्रिय पंच ज्ञान वचन गुद पाद पाणी उपस्थ पंच कर्म घेनी उभय कर्ता मन मिशी ए रूपे एकादश भाषी शब्द स्पर्श रूप रस गंध ए पांच परकाश ज्ञान इंद्रियर ए अर्थ हेमंते पंचविंश तत्व जीव परम भेद कले षड्विंशति होए भले। कार्य कारण रूपी जेहि प्रकृति बोली ताकु कही पुरुष अव्यक्त अटई केवल दृष्टि मात्र देई से दृष्टि जोगे होई जात महत आदि सर्वतत्व प्रकृति बळे होई रुंड सृजंती अशेष ब्रह्मांड जीव परम पंचभूत केवले एहा सप्त तत्व जीव परम एक मानी केहि बा षड तत्व गणी तेज आवर जन अन्न आत्मारु एजे उत्पन्न एतहु आन सबु जात एणु के बोले चारि तत्व कर्म इंद्रिय पंचभूते आवर पंचतन मात्रे मन परम आत्मा घेनी के सप्तदश तत्व भणी मन आत्मा को एक मानी केहु षोडश तत्व गणी कर्म इंद्रिय पंचभूत जीव परम मनस्तत्व ए रूपे त्रयोदश तत्व केहि बा बोलंती एमंत जीव परम मन तिनी एकई आत्मा केहु मानी
পঞ্চ ইন্দ্রিয় পঞ্চভূত কেবলে একাদশ তত্ত্ব মন বুদ্ধি যে অহংকার পঞ্চ মহাভূত আবর পুরুষ ঘেনি কেহু মুনি নব তত্ত্ব যে পরিমাণী হেমন্ত মুনিଙ୍କ বচনে যে তত্ত্ব ঘটে অনুমানে শাস্ত্র বিচারন্তি সংসারে হেমন্তে অনেক প্রকারে ন্যায় বচন যুক্তি মূଳ কর্ণে শুଣନ୍ତେ কুতূহଳ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ବଚନ କେବେ ହେ ନୋହେ ଦୁର୍ଘଟନ ହେମନ୍ତ ଗୁଣମୟ ବାଣୀ ଉଦ୍ଧବ କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଶୁଣି ପୁଣି ସଂଶୟ କରି ମନେ ପୁଚ୍ଛଇ କୃଷ୍ଣ ସନ୍ନିଧାନେ উদ্ধব বাচ প্রকৃতি পুরুষ স্বভাবে একুয়ারেক ভিন্ন যেবে আশ্রয় করন্তি অন্য অন্যে নিত্যে বসন্তি এক স্থানে প্রকৃতি পুরুষর দেহে বসই জীবনর প্রায় প্রকৃতি পুরুষ ন ছাড়ে এণু নথান্তি এক জড়ে কেমন্তে দেহু আত্মা ভিন্ন সম্ভব নাহি মোর মন এ চিত্ত সংশয় মোহর ছেদ হে কমলার বর ভগবান বাচ এ মন্ত শুনি তা বচন কহন্তি দেবকী নন্দন পুরুষ প্রকৃতি ত্রিগুণ সংযোগ বিযোগ কারণ পুরুষ বিনা প্রকৃতির প্রকাশ নুহই গোচর রবি বিহীনে চক্ষু চিহ্নে হেমন্তি পুরুষ বিহীনে রবি যে সনে সুপ্রকাশ উদ্ধব তেমন্ত পুরুষ পুরুষ প্রকৃতি এ ভিন্ন এক বিহীনে অন্ধ আন মোর বিমুখ প্রাণীঙ্কর এ কথা নুহই গোচর সকল গুণ ভেদ যেতে বিস্তারি কহি ଅଛି তোতে তু তাহা চিত্তে ভলে স্মর শুনি উদ্ধব যোড়ি কর উদ্ধব বাচ বলই বিনয় বচন ভূনাথ কর অবধান তোর বিমুখ যেতে প্রাণী তাহাঙ্কু নিজ কর্ম আনি নানা জনিরে যত করে তেণু শরীর প্রাণী ধরে ভ্রমন্তি নিজ কর্ম পথে দুঃখ দুরিত ভোগ অর্থে শরীর ধরন্তি কেমন্তে ছাড়ন্তি নিজ কর্ম অন্তে নানা বিপাকে ভুঞ্জে কর্ম গত আগত পথশ্রম ভূনাথ ভকত বৎসল করুণা সিন্ধু আদি মূল নমো গোবিন্দ দামোদর কহ সংশয় যাও মোর উদ্ধব বাক্যে জগন্নাথ জীবর গতি পরমার্থ কহন্তি উদ্ধবকু চাহি শুণ ହୋଇ চিত্তে তুহি ভগবান বাচ মনটি কর্মময় হই নানা প্রকারে সৃজে দেহি প্রাণী জীবন অন্তকালে মন ইন্দ্রিয় পঞ্চ মিলে প্রাণ সঙ্গতে যাহা ভাবে সে অনুসারে জন্ম লভে এ আত্মা মন পছে পছে স্বভাবে বুলাই প্রত্যক্ষে এণু সে মন থায়ে জহি এ জীব আত্মা মিলে তহি এ আত্মা অহংকারে বন্দী অদৃষ্ট বশ নিরবধি এণু এ নানা মনোরথে বিষয় ধ্যান বিরতে বেদ বচনে কর্ম করে শোক হরসে সে বিহরে ধ্যানে চিন্তই স্বর্গবাস দেবত্ব ইন্দ্র পদে আস ভূমিরে চিন্তে রাজপদ